أولا مرحبا بكم. الله يسلمك. ثانيا la nouveauté cette année c'est que ça coïncide avec un événement très important qui est le 60e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. La nouveauté cette année également, c'est qu'on a réservé tout un pavillon pour le livre enfant. Par expérience, on a constaté que des familles qui viennent avec leurs enfants et pour trouver des stands spécialisés, ils sont obligés de faire tout le salon cette année. C'est réservé uniquement pour les enfants. دونك راح ينقصوا شويه تعب على العائلات عوض يدوروا على الصالون الكل. كاين جناح مخصص للطفل. La nouveauté cette année, c'est qu'au début, avant le début des préparations, on a reçu محافظ الصالون الدولي للكتاب والرئيس المدير العام لصفاكس قصر المعارض تعليمات لنخدم اليد في اليد ونتعاون لإنجاح هذه الطبعة. طبعة مميزة أكيد تصادف الذكرى الستين لاندلاع الثورة التحريرية. الأمر ما كانش كذلك في السنوات الماضية كي تقول هذه السنة؟ لا، هذه السنة أكدوا علينا بمناسبة الذكرى الستين أن نتعاون حتى تكون طبعة مميزة. مش ما كانش متعاون، ولكن أكدوا علينا حتى نتعاون أكثر حتى تكون هذه الطبعة مميزة. وبالفعل فيه تعاون وفيه تنسيق وفيه جهد مبذول من الطرفين لإنجاح هذه الدورة. جديد هذه الدورة كذلك هو أنه حتى من ناحية التنظيم تعاوننا حتى نسهل المهمة على الزوار، نسهل المهمة على الصحفيين، نسهل المهمة حتى على الضيوف تاعنا. الضيوف تاعنا نسهل لهم مهمة. ربما تسألني كيفاش. السنوات الفارطة كانت قاعات المحاضرات وبلوريال كانت مبعثرة في الجناح المركزي. شفنا كاين ناس اللي يهتموا بالنشاط الثقافي ما يوجدوش الظلات تاعهم دي كونفيرونس سيمولتاني هنا واللي ما ينجمش يروح. سيت اني اون ا ريزيرفي ان سول اسباس او نيفو دي بافيون سنترال كي فا ديدي او كونفيرونس. كل يوم كاين موضوع معين حتى الناس اللي يهتموا ويتابعوا هذه المحاضرات يكون عندهم وقت ويكون ينجموا يبرمجوا نفوسهم باش يحضروا مثل هذه اللقاءات. Le début de la spécialisation, est-ce qu'on peut envisager d'autres thématiques qui vont être spécialisées dans l'avenir? Parce qu'avec les enfants, c'est un début de la spécialisation. Oui. Les autres thématiques qu'on a essayé. On pense notamment au livre religieux. Vous l'avez jamais organisé comme un espace séparé? On ne peut pas l'organiser en espace séparé. Ça serait, je dirais, incorrect de notre part. C'est un livre comme les autres livres, sauf que c'est un pavillon qui est réservé pour ce genre de livre, qui est le pavillon C. C'est le pavillon Casbah qui est réservé soit pour les Algériens, soit des pays arabes qui viennent. D'ailleurs, le livre religieux, أنا نتحدى أي إنسان يقول لي أي معرض دولي عربي ما فيش الكتاب الديني. الكتاب الديني موجود بطريقه. لا مش قضيه فيه ولا ما فيش، قضيه تخصص له مكان معين ولا لا؟ تجربه نظن في 2003 او 2004 ما نتذكرش مليح. حاولنا التخصص هذا وقع مشكل. حاولنا التخصص بلدان، حاولنا تخصص كتاب. التخصص هذا ما ينجمش يكون، لازم يكون انكونفيفياليتي، يكون الكل مع بعض. تدخل الجناح المركزي تلقى تقريبا 43 دولة المشاركة هذه السنة، 43 دولة ممثلة هناك. تدخل للسيل البافيون كازبا تلقى 43 دولة ممثلة هناك. إلا يعني قلت لك الجناح اللي خصناه للأطفال ربما ما كاش بلدان اللي عندهم ناشرين مختصين في كتاب الطفل يشاركوا معنا. الله غالب هذوك يكونوا ربما 30 بلد 35 بلد. La logistique, 20 000 mètres carrés d'exposants, c'est suffisant? C'est suffisant. C'est suffisant pour peu que الناس اللي يعني يحبذوا. يعني une tendance تاع les éditeurs qui veulent au pavillon central. OK, مرحبا بك. ولكن n'exige pas de moi 200 mètres carrés ولا 300 mètres carrés. خلي ما نكونوش أنانيين. راك في الجناح المركزي طلبت 120 متر، المحافظه تاع الصالون تعطيك 80. خلي فرصه لزميلك يكون معك. ما نكونوش انانيين. احنا عندنا شويه انانيه انه يكون في البافيون سنترال ومن بعد كي يوصل البافيون سنترال يقول لك جو فو 4 فاساد
Imaginez au pavillon central qui vous demande 4 façades. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Et pourtant, il y a des gens qui vous mettent dans leur programme de commande et vous disent que je veux 4 façades. Il faut prendre tout un espace du pavillon central qui fait, je ne sais pas, 3000 mètres carrés, باش يكونوا عندك 4 فساد. واعطي فرصه لزميلك مادام انت في البافيون سنترال، خلي زميلك يدي معك 20 متر كاري 30 متر كاري. Il faut donner. عندنا شويه انانيه. Monsieur Msaoudi, l'année dernière, c'est la Wallonie de la Belgique qui était le pays à l'honneur, enfin on va dire la Belgique, mais Oui. côté Wallonie. Cette année, ce sont les États-Unis. Sur quels critères vous vous basez pour choisir le pays de l'année? اولا هذا الاختيار عنده مده من اللي وقع قبل الوصول مع الوزيره الحاليه لعده اعتبارات. اولا الشباب تاعنا الان عنده ميول اكثر للغه الانجليزيه. ثانيا بمناسبه ذكرى 60 لاندلاع الثوره التحريريه، ما تنسوش موقف الرئيس كينيدي، كان وقف معنا في الامم المتحده، وقف مع الشعب الجزائري انذاك لتقرير مصيره. فكانت مناسبه دوله عظمى. اسمح لي سي مسعودي، لو كان خدينا على المعيار هذا نظن كان من الافضل نختار مصر. جمال عبد الناصر ساند الثوره الجزائريه منذ اندلاعها. والله فكرنا في الموضوع هذا مليا، ولكن احنا خذينا هذا المعيار حتى يشهد شاهد من اهلها. احنا نعرفوا الموقف تاع الدول العربيه كل كانت واقفه معنا، ربما مش المغرب، تونس، مصر، ليبيا، كلهم كانوا واقفين معنا، ولكن احنا حبذنا حتى يشهد شاهد من اهلها. حتى في المحاضره تاع اول نوفمبر، ربما لو تشوفوا البرنامج، كثير من الفرنسيين اللي كتبوا عن الثوره الجزائريه اثناء الثوره التحريريه، كثير من الناشرين متواجدين معنا. الهدف تاعنا حتى يشهد شاهد من اهلها. انا نعرف الموقف تاع الاستاذ قرصو، أنا نعرف موقف، يعني موقف مبدئي مع الثورة الجزائرية. نعرف أنا الكتاب المصريين الموقف تاعهم، نعرف الموقف تاع المغاربة كانوا وقفوا معنا بكل الإمكانيات. ولكن احنا الهدف تاعنا حتى نجيبوا الناس تاعهم تاع بلد المستعمر كما قلت لك حتى يشهدوا شاهد من أهلها. Le Salon international du livre d'Alger, Monsieur Msaoudi, est-ce que c'est un événement qui s'autofinance? Ou là, est-ce que c'est un événement qui a encore besoin d'une grosse rallonge budgétaire? Pour l'instant, il faut une rallonge budgétaire. ولكن لعدة أسباب. أولا المتر المربع اللي نعطوه للناشرين جالي دير سي ان بري ديريزوار. Et c'est grâce au responsable, monsieur le PDG de la SAFEX, qui nous fait un prix également dérisoire par rapport aux autres salons. Mais parce que c'est le livre. Parce que c'est le livre. C'est le livre. Mais le problème, vous trouvez d'autres événements où vous trouvez des sponsors à coût de milliards. Pour le livre, on n'en trouve pas. Ça, c'est pas normal, parce que c'est quand même prestigieux de soutenir l'activité. Écoutez, Wallah el Azim, si j'aurai l'occasion de vous montrer les correspondances, plus de 120 correspondances. On a fait du porte-à-porte avec des concessionnaires de véhicules, avec des industriels, avec... Pourtant, c'est un événement qui est très exposé dans les médias. Effectivement, l'année passée, on a reçu quelques 1 300 000 visiteurs. C'est exposé dans tous les médias lourds et la presse. Mais malgré ça, en dehors de quelques compagnies, de quelques entreprises qui nous accompagnent... Je vois l'affiche derrière vous, 19e Salon international du livre d'Alger. Il n'y a pas Air Algérie, je vais citer les sponsors, il y a Aiglazur, et il n'y a pas Mobilis, il y a Ouridou. Écoutez, on a saisi les 3 opérateurs. On a fait du porte-à-porte avec les 3 opérateurs. Le seul qui a répondu comme l'année passée, c'est bien Ouridou. Pour Air Algérie, malheureusement, l'année passée, ils nous ont accompagnés. Cette année, ils ont un événement très important la fin du mois. Donc, ils ont beaucoup d'invités. Ils se sont excusés. C'est Aiglazur qui nous accompagne. D'accord. Pour le reste des industriels, on a pratiquement touché tout le monde. Malheureusement, pour le livre, ils sponsorisent d'autres événements. Ce n'est pas le cas pour le livre. Est-ce que c'est pas parce qu'ils doivent se dire que c'est un événement qui, dans tous les cas, peut se tenir grâce à l'aide publique? Et donc, mais ils auront une visibilité sur la presse écrite, sur les chaînes les médias lourds, les visiteurs, tout ça, c'est en leur faveur. C'est en leur faveur. Moi, si je compte ce que payent ces opérateurs en publicité sur les médias lourds, s'ils sponsorisent le salon, il va y avoir une visibilité plus importante. Donc, c'est dans leur intérêt.
Absolument, absolument. Comment vous voyez l'évolution du salon pour les années qui viennent? Est-ce que vous pensez qu'il va devoir encore grandir ou est-ce il faut lui donner quand même une taille raisonnable pour pouvoir le gérer et le maîtriser? Moi, les demandes en tant que commissaire avec mes collaborateurs, les demandes qu'on reçoit, c'est d'essayer d'agrandir pour peu que les éditeurs n'exigent pas de nous tel ou tel endroit. Il y a des pavillons au niveau de la SAFEX qu'on peut exploiter. Mais pour peu, comme je l'ai dit, que les éditeurs ne viennent pas exiger de nous des endroits précis. Est-ce qu'on peut bientôt recevoir un prix Nobel de la littérature dans Silla? C'est pas encore arrivé. Ça, vous patientez jusqu'à demain la conférence de presse de Madame la ministre. Elle a beaucoup de choses à annoncer. Monsieur Saoudi, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. On sait que vous êtes très pris. Allah Yatek Saha, merci يخليك beaucoup. الله يخليك